एमिति डरुचु जेमिति वर्षारे आम घर भांगी जीव। अरे डरनी किछि हेबनी, तू आराम रे सोई पड़। हाँ हाँ तमको तो जमा भी डर लागुनी। आम घर केते दुर्बल जाइछ। जदी चोरी पवन बहिबा ना आम घर भांगी जीव। आज राति मु शांति रे सोई परिबिनी। काउ स्त्रीर कथा सरू सरू ही जोरे पवन बहिला। आउ से पवन रे काउ घर छत उड़ी गला। अरे अरे एबे कौन हेब? सत सतिका आम घर छत उड़ी गला। एबे आमे कोउठी की जीवा? एमिति वर्षारे मु आउ भिजी परिबिनी। चलो आमे मीनू मौसी को घर को जीवा। मीनू मौसी बहुत भलो, से हमकु ताको घरे निश्चय रहिबा को देबे। एमिति कथा ही दुई काउ मीनू चढ़ीर घर को गले। सेते बेले मीनू चढ़ी निज घरे खिचुड़ी रांधुथिला। मीनू मौसी घरे अछ ना? बाहर को आस। एते वर्षारे के मो घर को आसिला? हाँ जाउची जाउची। हाँ रे तमे माने ते वर्षारे मो घर को आसिला जे? मीनू मौसी हमकु टिके सहाय्य कर। आमे बहुत विपद रे पड़ी तुम पाखो को आसीचु। ए झड़ वर्षारे हम घर भांगी गला। आज राति हमकु तुम घरे रहिबा को देई थाओ। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे। आओ मन दुख करनी, भीतर को आस। मु आज खिचुड़ी रांधिची। ए निया एबे खिचुड़ी खाई आराम कर। वर्षा छाड़ी गले निज पाई गोटे घर तैयारी करि नेब। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद मीनू मौसी। तुमे नथिले आज हमर कोन जे हेई थांता। तुमे चिंता करनी, वर्षा छाड़ी गले हमें एठो चली जिबो आ निज पाई गोटे घर तैयारी करि नेबो। अच्छा तेबे ठीक अच्छे, एबे खाइबा खाओ। तापरे मीनू चढ़ी काउ मानको खिचुड़ी खाइबा को देई आउ किछि खिचुड़ी गोटे टिफिन रे रखी चढ़ीर घर को गला। आरे मीनू मौसी एमिति वर्षा राति रे मो घर को आसिल जे? मो आज खिचुड़ी रांधिथिली, तते भी देबा पाई चली आसिली। एई ने मां, तू आउ तो झियो मिसी आज खिचुड़ी खाई नेब। मीनू मौसी मो झियो को आज खिचुड़ी खाइबा को भारी इच्छा होतिला। ए वर्षा पाई मो बाहर को सामग्री आनिबा को जाई पारु नथिली। तुम पाई आज मो झियो खिचुड़ी खाई परिबा। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद मीनू मौसी। अच्छा ठीक अच्छे रे मां, मु एबे जाउची। जदी किछि दरकार हुए मो पाखको आसीबु। एमिति कही मीनू चढ़ी सेठारु चली गला। मां चढ़ी आउ तार झियो खिचुड़ी खाई सोई पड़िले। वर्षा सेमिति लागी रहिथिला। अध राति रे हठात चढ़ी घर भितरे पानी पड़िला। एको घर भितरे तो पानी पड़ुची, शीघ्र किछि व्यवस्था करे। तापरे मां चढ़ी पानी पड़ुथिबा जागारे बाल्टी रखिला। से सारा राति न सोई वर्षा पानी अटकेइबा को चेष्टा कला, हेले पारिलानी। एमिति सकाळ हेई गला। आम घरर ये कोन अवस्था हेछि मां? चारि आडे तो वर्षा पानी पड़ुची। राति सारा मु अनेक चेष्टा कली रे मां, हेले वर्षा पानी को अटकेइ पारिलिनी। लागुची ए घरे आ रही हेबनी। चल रे मां, हमें गोटे सुरक्षित जगह खोजिबा। एमिति चढ़ई तार झियो को नहीं सुरक्षित जगह खोजुतिला। सेते बेले मीनू चढ़ईटा को देखि डाकिला। हाँ रे मां रीनू, एई वर्षा रे तू तो झियो को नहीं कुआडे जाउचु? मीनू मौसी वर्षा रे मो घर भांगी घर भितरे पानी पड़ुची। मु मो झियो को धरी गोटे सुरक्षित जगह खोजुची। मो थाउ थाउ तते आउ कष्ट करिबा को पड़िबनी। तमे मां छुआ मो घर भीतर को आस। मो घर भीतर जमा भी पानी पड़ुनी। अरे मीनू मौसी, तुमे चढ़ई को काहे की डाकुच? तुमे कोन जानि न से हमर शत्रु? हमें सब पक्षी विपद समय रे जणे आउ जण को सहाय्य करिबनी तो किए करिब? हमें समस्ते मिलिमिशि रहिले जाई सब विपद रु रक्षा पाई परिबा। आउ तमे माने एई समय रे शत्रुता बाहर करूच? तमे माने जेमिति मो घरे रहिच, चढ़ई भी मो घरे रहिब। हाँ चढ़ई तो झियो को नहीं भीतर को आ। एमिति समस्ते मीनू घरे आश्रय नेले। हठात सेई समय रे गोटे शिकारी चिला सेठाकु चली आसिला। 2 दिन हेलाणी मु बाहरे बुली बुली खाइबा खोजुची, हेले कोठी भी गोटे भल चढ़ी पाउनी। आज जदि मु घर को चढ़ी न नेबी मो स्त्री मते घर बाहर कर देब।
ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏ ଗଛ ଭିତରୁ ତ ଖାଇବାର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଗଛ ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ବାଃ ମିନୁ ମାଉସୀ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛ। ତୁମ ହାତରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି। ଏ କ'ଣ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଚିଲ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ହଁ ହଁ ହଁ, କ'ଣ ଆଉ ହେବ? ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପେଟକୁ ଯିବ। ଏବେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଚିଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଢ଼େଇ ଦେଖି ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲ। ଏତେ ସାରା ଶିକାର ଦେଖି ତ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇବି। ମତେ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆରେ ଆରେ, ଏମାନେ ତ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ। ଶୀଘ୍ର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରେ, ନହେଲେ ଆଜି ଆମର ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଆଜି ତୁମେ ଏତେ ସାରା ଶିକାର କେମିତି ଆଣିଲ? ସବୁବେଳେ ତ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ହିଁ ଆଣ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ? ଚିଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ ସହ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଶିକାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମେ ଆମକୁ ଖାଇ ଆରାମରେ ଶୋଇ ରୁହ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ ସହ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। କ'ଣ ହେଲା? ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ବାହାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ ରଖିଛ? ତୁମର ଏତେ ସାହସ? କୋଉଠି ଅଛି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ? ନା ନା, ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଚଢ଼େଇ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଠାକୁ ଯାଅ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଚିଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବି। ଯଦି ଏ ଚଢ଼େଇର କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ନା, ତମର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ଆରେ, ତତେ ଏ ଚଢ଼େଇ ବୋକା ବନଉଛି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଚିଲର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଚିଲ ବି ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେ ଚିଲର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ଏ କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି ଗାଉ ଭାଇ, ସେ ଚିଲମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଚିଲମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଆଉ ଠିକ୍ ହେବନି। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଉଣୀ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେଠି ଏମିତି ହିଂସ୍ର ପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ନିରାପଦରେ ରହିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରି ମିଳିମିଶି ରହିଲେ।